विश्व बाईसाइकिल दिवस के उपलक्ष्य में जिले के बेलिया तोड़त जैमिनी रॉय महाविद्यालय के एनएसएस यूनिट के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जो कि बेलिया तोड़ से शुरू होकर गंगा जल घाटी थाना इलाके के गांधुआ डैम पर जाकर समाप्त हुई। दिवस के उपलक्ष्य पर एनएसएस सदस्यों द्वारा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही साथ पर्यटन स्थल के रूप में परिचित गांधुआ डैम इलाके में साफ सफाई अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व कर रहे वॉलंटियर हराधन कर्मकार का कहना है कि विश्व साइकिल डे पर जागरूकता अभियान चलाया गया है एवं साफ सफाई की गई है, जिसमें कि 30 की संख्या में सदस्यों ने हिस्सा लिया। मौके पर सदस्यों में नेहा सीट, मेघना दे, कोयल मिश्र, सुपर्णा चक्रवर्ती एवं अन्य सदस्यों ने सराहनीय भूमिका निभाई है। आज 3 जून 2022 आज হচ্ছে ওয়ার্ল্ড বাইসাইকেল ডে। তাই আমরা জামিনীরাই কলেজের এনএসএস ইউনিটের তরফ থেকে আজকের এই ওয়ার্ল্ড বাইসাইকেল ডেটা সেলিব্রেট করলাম জামিনীরাই কলেজ টু গাংদুয়া ড্যাম সাইকেলে করে ট্যুর করে। তো এখানে প্রায় আমাদের 30 এনএসএস ভলেন্টিয়ার এখানে পার্টিসিপেট করেছিল। তো আজকে আমরা সাকসেস। তো এটাই মেসেজ যুব সমাজের কাছে যে আপনারা সাইকেল ব্যবহার করুন, শরীরকে সুস্থ রাখুন, শরীর ভালো থাকবে, মন ভালো থাকবে, পরিবেশ ভালো থাকবে, সাইকেলে কোনো রকম কোনো দূষণ নেই। তো সাইকেল ব্যবহার করুন, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोयलांचल शिल्पांचल की बेटी अनन्या दास गुप्ता ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा में पूरे राज्य में तीसरा स्थान हासिल किया है। रानीगंज गिरजापाड़ा के रहमत नगर की रहने वाली अनन्या दास गुप्ता को 700 में से 691 नंबर मिले हैं, जहां उन्हें पहली भाषा के प्रथम पेपर में 99, अंग्रेजी में 96, गणित में 100, भौतिक विज्ञान में 98, जीवन विज्ञान में 98, इतिहास में 98 और भूगोल में 100 नंबर मिले हैं। अनन्या आसनसोल उमरानी गोराई महिला कल्याण गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही है। वह आगे साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई कर इंजीनियर बनना चाहती है। उसके विद्यालय की प्रधानाध्यापिका पापरी बंदोपाध्याय ने बताया कि वह वास्तव में एक अच्छी एवं आज्ञाकारी छात्रा है। आगे भी वह और अच्छा परिणाम करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में जिस प्रकार विद्यालय के शिक्षकों ने छात्रों के साथ मेहनत की है, जिस लग्न से छात्र एवं शिक्षकों ने अथक परिश्रम किया है, उस हिसाब से उसके बैच में कम से कम 3-4 छात्राओं का इस तरह का परिणाम होना चाहिए। अनन्या ने बताया कि वह केवल 2 शिक्षकों से ट्यूशन पढ़ रही थी और उसके पिता उससे गणित पढ़ाते थे। उसके पिता रानीगंज पेपर मिल स्कूल के प्रधानाध्यापक शुभ्रतो दास गुप्ता लंबे समय से अध्यापक का कार्य में लगे हुए हैं। वह कहते हैं कि अनन्या उनकी पुत्री के साथ साथ वह मेरी स्टूडेंट भी है, जो मेरे लिए और भी गर्व का विषय है। उसकी सफलता के पीछे उसकी मां तनुश्री दास गुप्ता का अथक परिश्रम है। रानीगंज के प्रशासनिक अधिकारी से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग तो उसे शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहीं रानीगंज वासी भी गर्वित महसूस कर रहे हैं। জোরে বল। খুব ভালো লাগছে। আমার স্কুল হচ্ছে উমারানি গড়াই মহিলা কল্যাণ গার্লস হাই স্কুল আসানসোল। আর পড়াশোনা প্রায় সারাদিনই করেছি। স্নান খাওয়ার সময়টা বাজিয়ে সারাদিন পড়াশোনা করেছি। আশা করছি যে ভাবছি এরকমভাবে যদি পরে আরও পরীক্ষাগুলোতে এরকম রেজাল্ট করা যায়, তাই এটাকে একটা ইন্সপিরেশন হিসেবেই নিই যে পড়াশোনার যেন কোনো মতেই বন্ধ না হয়। সবসময় এই করোনাকালে যখন স্কুল বন্ধ ছিল বা সমস্ত টিউশন বন্ধ ছিল, পড়াশোনাটা যেন কোনোভাবে বন্ধ না হয় আর নিজের থেকে পড়াটা বেশি করে করতে হবে, সেলফ স্টাডি করতে। উমারানি গড়াই মহিলা কল্যাণ গার্লস হাই স্কুল আসানসোল। আসতো টিউশনে তো সকাল 8:30 বেরোতো, আস্তে আস্তে 5:30 বেজে যেত। তারপর ওই সময় একটু রেস্ট নিয়ে তারপর পড়াশোনা করতো। এটিও টিউশন যা, তারপরে পড়াশোনা করতে। এই যে অত ভালো রেজাল্ট করেছে, আপনার কেমন? আমি একজন টিচার, আমি শিক্ষক, আমার ভালো লাগবেই তো। একদিন টিউশন অবশ্যই আমি অঙ্ক করাতাম আমার কাছ থেকে, নিচের ক্লাস থেকে আমার কাছে অঙ্ক করতো। কতক্ষণ মেয়ে পড়াশোনা করতে? ওকে সময় পেলে ওই 2 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা দেখাতাম। বাকি এই সময় আমি তো এমনি পড়াই, যার ফলে কি যখন আমার সময় পেতাম ঘরে আসতাম, আটকাতো অঙ্ক আমাকে দেখাতো, আমি বলতাম এইভাবে করলে হবে।
ব্যাস, এবং ওর খুব বুদ্ধি, ও আমার চেয়ে আরও ভালো ধরিত, চট করে ধরার ক্ষমতাটা খুব ভালো অঙ্কতে, বিশেষ করে আমি দেখেছি। আমি অনেক বছর পড়াচ্ছি, আজকে আমি 80 দশক থেকে 80 সাল থেকে পড়াচ্ছি টিউশনি। আর আমার সাথে অনেক অনেক ভালো, সে রামকৃষ্ণ মিশন অনেক ভালো রেজাল্ট করেছে অনেকেই, আর আমার রেজাল্ট করে সেটা আনন্দের জিনিস আমার কাছে। মেয়ের এই সাফল্যের জন্য কি বলেছেন? সাফল্যের জন্য সাফল্যের জন্য আমি তোর মাকে বেঁধে ও খুব ফেলেছে সারাদিনটা, সবসময় মেয়েকে অন্য অন্য সাবজেক্ট অঙ্ক বাদে সমস্ত যে পড়াটা করলে মাকে দিয়ে ধরাতো, ও মাকে দিয়ে লিখে মাকে দেখাতো। ও মেন কথা হচ্ছে পড়ার পর লিখতো, লেখাটাও খুব ভালো প্র্যাকটিস। আর এই লকডাউনের সময় পড়াশোনা অনেকটা হয়নি, পরীক্ষাগুলো বন্ধ হয়ে গেছিলো, তখন আমরা ঠিক করেছিলাম পাথ ফাইনালের মক টেস্ট দেওয়া করো। তা পাথ ফাইনালের কন্টিনিউ মক টেস্ট দিয়েছে, ওইটা ওর কাছে লেখার ওইটা ধারাটা থেকে গেছে, 90 মিনিটে যে লেখার অভ্যাসটা হয়ে গেছে মক টেস্ট দিয়ে। একটা ভালো পেয়েছে সুবিধা ওইখানে, দ্বিতীয়ত স্কুল থেকে যে পরীক্ষাগুলি নিয়েছিলেন সেই স্কুলগুলোর পরীক্ষাগুলো খুব ভালো হয়েছে। লাস্টে সবচেয়ে ভালো হয়েছে ওই পরীক্ষার আগে যে মক টেস্টটা নিয়েছেন দিদিরা, সেই মক টেস্টে অনেক ভালো রেজাল্ট করার। আমার নাম সুব্রত দাশগুপ্ত। একাকিত্ব মানে পড়াশুনো সবচেয়ে যদি বাড়ির মধ্যে করে এবং নির্দিষ্ট সময়ে পড়া, নির্দিষ্ট সময়ে খেলা, নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া, এই হচ্ছে সবচেয়ে একটা প্লাস পয়েন্ট। 2 নম্বর হচ্ছে ও গল্পের বই পড়তে প্রচণ্ড ভালোবাসে এবং পড়াশুনো ছাড়া ও এমন কোনো কাজ করে না। ভালো আঁকে, গান করতো, গানটা এই পড়াশোনার জন্য একটু বন্ধ রেখেছে, কিন্তু মেয়েটির সর্বদিক থেকে আমরা চেষ্টা করব, ওকেও বলবো যে আগামী দিনে যেন ধরে রাখতে পারে। এই আনন্দ, এত আনন্দ হচ্ছে চিন্তার বাইরে। শিক্ষক বলতে বাবা পড়াতেন, আর সুব্রত মাস্টার মশাই পড়াতেন, আর সঞ্জয় স্যার পড়াতেন, এরকম কয়েকজন মাস্টার মশাই পড়াতেন। কি নাম আপনার? আপনার নামটা? আমার নাম হচ্ছে দেবব্রত দাশগুপ্ত। আপনি কে? আপনি মেয়ের কে? আমি মেয়ের জ্যাঠা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के विभिन्न गुरुद्वारा में शुक्रवार सिख समाज के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी के शहादत दिवस पर प्रार्थना सभा सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां सिख समाज से जुड़े लोगों ने शांति का प्रतीक मानकर उनके आदर्श पर चलने की प्रेरणा ली। शहर के बेना चत्ती स्थित गुरुद्वारा के साथ साथ इस्पात नगर के तानसेन मोड़ स्थित गुरु नानक सभा गुरुद्वारा में हर वर्ष की भांति इस बार भी शहादत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शांति के पुंज हैं, उनका आज शहीदी दिवस है जो कि बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हम लोग 40 दिनों से सुखमनी साहिब का पाठ कर रहे हैं। 25 अप्रैल से शुरू हुआ है, जो कि आज समाप्ति हुई है। समाप्ति के उपरांत शब्द कीर्तन किया गया है, उसके बाद अरदास हुई है। अब छोटे बच्चों का कुछ प्रोग्राम होगा, एक क्विज का प्रोग्राम भी है और लंगर भी तैयार है, शबील भी लगाई जा रही है। ये तो इतने बड़े शहीद हैं कि सारे भारत में क्या सारे विश्व में इनका आज का दिन मनाया जा रहा है। हम
आपका नाम? मेरा नाम है मलकीत कौर। आप आप मैंने यहाँ की जो है मैं यहाँ की साधारण संगत हूँ यहाँ की संगत। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, पीबी न्यूज। सुधीर कुमार नीलकांतम शुक्रवार को दुर्गापुर एडीसीपी कार्यालय में आम जनता की शिकायत सुनने पहुंचे। डीसी ईस्ट अभिषेक गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस दिन दुर्गापुर अनुमंडल के कई थानों के प्रभारियों ने उनसे मुलाकात की। इसके अलावा दुर्गापुर एनआईटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी उनसे मुलाकात की। दुर्गापुर के एक निजी होटल के अधिकारियों ने विशेष ऑनलाइन ऐप के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा पत्रकारों से भी बातचीत की। सीपी सुधीर कुमार नीलकंठम बाबू ने कहा कि वह हर शुक्रवार को दुर्गापुर थाना परिसर में एडीसीपी कार्यालय में बैठेंगे। आप लोग उस कार्यालय में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगे। साथ ही डीसी व एसीपी नेतृत्व समय समय पर चौकी व थाना क्षेत्र में आम लोगों की शिकायतें सुनने के लिए कैंप करेंगे। बाद में दुर्गापुर के मध्य में स्थायी सीपी कार्यालय स्थापित करने की योजना बनाई गई है। আপনারা সবাই জানেন সিপি আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট অফিস আসানসোলে রয়েছে। আর আমাদের পুলিশ কমিশনারেটে মেইনলি 3টা জোনাল ডিসিপিস থাকে। একটা ডিসিপি ইস্ট দুর্গাপুরে থাকে, আর ডিসিপি সেন্ট্রাল আসানসোলে, ডিসিপি ওয়েস্ট কুলটি। আমরা একটা প্রপোজাল অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছি। ডিসিপি ইস্ট, সেন্ট্রাল আর ওয়েস্ট এই নমেনক্লেচারটা ডিসিপি দুর্গাপুর, ডিসিপি আসানসোল, ডিসিপি কুলটি করার জন্য আমরা রিকুয়েশন পাঠিয়ে দিয়েছি। তো আমাদের কমিশনারেটে আপনারা যেভাবে জানেন কি আসানসোল আর দুর্গাপুর দুটো মেইন সাবডিভিশনস পড়ে। তো আমরা সবসময় আসানসোলে থাকে। তো আসানসোল ওরিয়েন্টেড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসপেক্টস বেশি ফোকাস করার সুযোগ থাকে। তো এইবার থেকে আমরা ভেবে নিচ্ছি কি দুর্গাপুরেও আমাদের স্পেশালি সিবি লেভেল অফিস একটা রাখার দরকার আছে। আর এখানকার পাবলিক সঙ্গে ইন্টারাক্ট করার জন্য আর এবং বিভিন্ন ধরনের দুর্গাপুরের সমস্যাগুলো দেখার জন্য তো একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি এই ফ্রাইডে থেকে সপ্তাহে একদিন করে আপাতত দুর্গাপুরে আমি অফিস করে নেব। আপাতত আমরা ডিসিপি দুর্গাপুর, ডিসিপি ইস্ট অফিস যাচ্ছি, ওখানে আমি অ্যাভেলেবল থাকবো। আর অল্টারনেটিভ প্রিমিসেস পাওয়ার পর্যন্ত আমি এখানে থাকবো। তো মূল উদ্দেশ্যটা এটাই কি এখানে আমাদের প্রশাসনের পুলিশের কাজকর্মগুলো আরও ভালোভাবে সুপারভাইজ করা আর এখানকার সমস্যাগুলো আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য আমাদের অ্যাক্সেসিবিলিটি আমরা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা এখানে অফিস চালু করেছি। এই ছাড়া আমরা টোটাল আমাদের কমিশনারেটে যতগুলো ডিসিপি এসিপিরা আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা মিট ইউর অফিসার প্রোগ্রাম চালু করছি, যেখানে প্রত্যেক সপ্তাহে জোনাল এসিপিস আর ডিসিপিস নিজে নিজে এরিয়ার কোনো একটা থানা বা কোনো একটা ফাঁড়ি এরিয়াকে আইডেন্টিফাই করে ওখানে ওরা প্রতিদিনে ওখানে ক্যাম্প করে। তো এই চার্ট কোন সুপিরিয়র অফিসার মধ্যে কোথায় অ্যাভেলেবল থাকবে এটা কোঅর্ডিনেটলি আমরা চার্ট আমাদের পুলিশের সোশ্যাল মিডিয়া বা ইভেন মিডিয়া বন্ধুদের মাধ্যমে পাবলিককে জানিয়ে দেব। ধরুন ফর এক্সাম্পল ডিসিপি দুর্গাপুর আছে, তো উনি হয়তো একদিন সপ্তাহে একদিন কোনো একদিন ফরিদপুর থানাতে ওখানকার এসিপি সিআই के लिए ওখানে अवेलेबल থাকবে। सिमिलरली प्रयासটা হবে। सर लोगों के पास आप देखिए जो हम लोग का मेन काम जो होता है वो पब्लिक के लिए, तो हम लोग जितना पब्लिक को अच्छा सेवा दे सकते हैं उतना हम लोग को सफलता मानते हैं। तो उसके लिए हम लोगों का जो जरूरत होता है कि समस्याओं को ठीक समय पे जानना और उसके हिसाब से ठीक समय पे हम लोगों को उसमें कार्रवाई करने की। तो हम लोगों के कामों में भी कभी कभी तक रह सकते हैं। तो सारे चीज़ डिपेंड करता है कि हम लोग किस ओरिएंटेशन से काम करने के लायक अपने आप को दिखा पाए। तो हम आशा रखते हैं कि हम जितना एक्टिव रहेंगे उतना वहाँ पे एरिया में काफ़ी चीज़ों का इम्प्रूवमेंट होने का पॉसिबिलिटी दिखता है। फरीदपुर थाना थे वहाँ का एसीपी सीआई के लिए अवेलेबल था।
সিমিলারলি পরের সপ্তাহ হয়তো উনি দুর্গাপুর থানাতে, পরের সপ্তাহ আবার কোকোবেন, এইভাবে উনি সপ্তাহে একটা থানা কভার করে নেন। এছাড়া জোনাল এসএসপি সিপিকে থানা করে কভার করে, তাতে আমরা পিএস পারফরমেন্স, পিএস কীভাবে কাজ করছে ওটাও দেখবো, আর এবং পাবলিকের গ্রিভেন্সেস আর পাবলিককেও জানিয়ে দেবো আগে থেকে অ্যাভেলেবল। সো ওই অর্থে আমি বিশ্বাস করি কি আমাদের অ্যাক্সেসিবিলিটি আর পাবলিক ইন্টারাকশন বাড়বে, আর থানার পারফরমেন্সগুলো আমরা দেখার জন্য একটা ডিসিপ্লিনড রুটিন একটা তৈরি হবে। তো এটাও আমরা এই সপ্তাহের মধ্যে আমরা লঞ্চ করে নেব। এছাড়া আমরা আগাম আমাদের সময়ে সাইবার অ্যাওয়ারনেস নিয়ে বড় লেভেলের একটা ক্যাম্পেইন চালু করব, ওটা নিয়ে আমি আবার আপনাদেরকে করে জানাবো। স্যার এই কমিউনিটি পুলিশের উপরে আমাদের সবসময় নজর দেওয়া হয়ে থাকে, আর বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামসগুলো আমাদেরকে করতে হয়, আমরা করতেও থাকে। আর এছাড়াও মানে একটা আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুলিশের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটা থাকে ওখানেও অনেকটা কাজকর্মগুলো ইমপ্রুভ করার সুযোগ থাকে। এছাড়া আমরা যে এলাকাতে আমরা যাই ওই এলাকাতে একটা ভ্যালু এডিশন করার সুযোগ থাকে, আমরা যে জায়গাগুলোতে ভিজিট করে ওখানে একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট নিয়ে আসার জন্য সুযোগ থাকে। তো আমাদের রক্তদান, স্পোর্টস এবং ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে থাকা, আদিবাসীদের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামসের মাধ্যমে মিলিয়ে থাকা, বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামসগুলো চাহে ও ফেস্টিভ্যালস হোক এরকম অন্যরকম ফেস্টিভ্যালস হোক, সবসময় আমাদের চেষ্টা থাকে কি পাবলিকের কাছে হয়ে থাকে আর সমস্যাগুলো ঠিক মতো বুঝে ঠিকভাবে কাজ করার জন্য। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर पूर्व 1 और 2 नंबर एरिया कमेटी की तरफ से शुक्रवार की सुबह को 29 नंबर वार्ड सागर भांगा स्थित 4 नंबर बोरो ऑफिस के समक्ष 11 दफा दाफी को सामने रखकर 4 नंबर बोरो ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया एवं 4 नंबर बोरो चेयरमैन सुनील चैटर्जी को ज्ञापन सौंपा गया एवं 4 नंबर बोरो चेयरमैन सुनील चैटर्जी को वाम कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा। 1 और 2 नंबर एरिया कमेटी के अलावा उपस्थित थे पश्चिम बर्धमान जिला सीपीआईएम के जिला सचिवालय के सदस्य पंकज राय सरकार। उन्होंने कहा कि बोरो नंबर 4 के अंतर्गत आने वाले 10 वार्डों में आम आदमी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने एक तरफ विभिन्न क्षेत्रों में सड़क और बिजली सेवाओं को बेहतर करने की मांग की है, तो दूसरी तरफ बेरोजगार युवकों को रोजगार के लिए दुर्गापुर में बंद औद्योगिक कारखाना खोलने की मांग की है। এখানে 10টা ওয়ার্ড 4 নম্বর বোরোতে 4 নম্বর বোরোতে 10টা ওয়ার্ডে আমরা মিনিমাম 215টা মতো দাবি আছে, 215টা দাবি, ছোটোখাটো দাবি আরও কিছু আলোচনা হয়, সেগুলো নিয়ে গেছি। রাস্তাঘাট, ড্রেন পরিষ্কার, আবর্জনা কিচ্ছু হচ্ছে না। এই যে সামনের রাস্তা দেখছেন, বড় কমিটির সামনের রাস্তা ভয়াবহ অবস্থা। এরকম হচ্ছে রাস্তার তালিকা দিয়েছি, বেশ কিছু মূল জায়গাতে রাস্তাতে লাইট বসেছে, কিন্তু হচ্ছে পাড়ার ভিতরে, ওয়ার্ডের ভিতরে রাস্তাতে লাইট নেই। মানুষ দুর্গাপুরের তারা হচ্ছে টাকা জমা দিচ্ছে ঘরে জলের কানেকশনের জন্য, 1 বছর হয়ে যাচ্ছে জলের কানেকশনের হচ্ছে তারা হচ্ছে লাইন পাচ্ছে না। কোন জায়গাতে আছে, আবর্জনা পরিষ্কার হচ্ছে না। এবং অদ্ভুত ব্যাপার যে এখানে আপনারা যাবেন বিভিন্ন জায়গায় ড্রেনেজ সিস্টেম এমন জায়গায় গেছে, এই যে বর্ষাকাল, এই বর্ষাকালে বৃষ্টি হলেই এক একটা পাড়ার পর পাড়া হচ্ছে ডুবে যাচ্ছে। কি অবস্থা! কোনো বামফ্রন্ট পৌরবোর্ড চলে যাওয়ার পর এদের হচ্ছে 10 বছর হয়ে গেল, কোনো কাজ এরা হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে করে না, কোনো কাজ এই সময়ের মধ্যে করে। একটা অপদার্থ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত পৌরবোর্ড, এই অপদার্থ দুর্নীতিগ্রস্ত পৌরবোর্ডকে শেষবারের মতো নাড়াতে এসেছি। শেষবার কেন, আর নাড়াতে আসবো না। এরপরে মানুষ পুরো ভোটে ওদের নাড়িয়ে দেবে। প্রতিবাদ কর্মসূচি এবং বেশ কিছু অভিযোগ তাদের হচ্ছে যে পুরো পরিষেবা ভেঙে পড়েছে, এরকম একটা অভিযোগ। এই অভিযোগকে আবার সমর্থন করতে বিজেপি জানি না, এদের যে ডিমান্ডটা আছে, ডিমান্ড রিজনেবল ডিমান্ড, এই ডিমান্ডে আমি একমত। এই ডিমান্ডের মধ্যে যতগুলো কাজ দিয়েছে তার মধ্যে প্রায় 80% বিফোর নির্বাচন, পৌর নির্বাচন, এই কাজগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে। অলরেডি জব শুরু হয়ে গেছে, ঠিক আছে। পার্ক স্টার্ট হয়ে গেছে, পার্ক কমপ্লিট হয়ে গেছে, রোডগুলো স্টার্টছে, দেড়পুরনগর অলরেডি জব শুরু হয়ে গেছে, ঠিক আছে। মাননীয় মহানগরের অনিন্দিতা মুখার্জি দুর্দান্ত কাজ করছে, দুর্দান্ত নিষ্পাপ মহিলা,
কাজের জন্য উনি আছেন। তো যে অভিযোগ না, ওরা পয়েন্ট কিছু কিছু দিয়েছে, প্রত্যেকটা পয়েন্টে আমি একমত, এই ডিমান্ডটা আমারও আছে, বাট এর মধ্যে অনেক আমি ক্লিয়ার করেছি, এর মধ্যে অনেক আমি কপি আমি দিয়ে দিয়েছি, কোথায় কোথায় কাজ করছে না করছে পিন্টুকে বলতো কপি দিয়ে দেওয়ার জন্য। আর যেটা হচ্ছে বিজেপি সমর্থন করছে এটা বলে বামেদের যে দাবি, যে অভিযোগ একদম সর্বভারতীয় এই আন্দোলনকে সমর্থন করছে। বিজেপির তো লোক নেই, সমর্থন ছাড়া উপায় নেই, বিজেপির তো লোক নেই। এর আগে তো সিপিএমতে ভোট দিয়ে ওদের জিতিয়েছে বিজেপিকে, এখন সব আলাদা হয়ে গেছে, কোনো জন দেখবে সব আলাদা আলাদা লড়ছে, বিজেপির লোক কোথায়? दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के मारवाड़ी पट्टी निवासी विकलांग अमित बावरी, जो पेशे से एक राजमिस्त्री था, एक हादसे में उनके पैर में गंभीर चोटें आई थी, जिसके कारण वो विकलांग हो गए। जिसके बाद उन्होंने अपनी जीविका के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया। उसकी दयनीय स्थिति को देखते हुए 35 नंबर वार्ड पार्षद और शहर अध्यक्ष रुपेश यादव ने उसे एक व्हीलचेयर प्रदान किया। इस सराहनीय कार्य में उनके साथ मारवाड़ी युवा मंच ने भी सहयोग किया। थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स दीजिए। हमारे बगल में श्याम जलान बैठे हुए हैं और शशि, तो इन लोगों के पास मारवाड़ी पट्टी के अमित बावड़ी हैंडीकेप है, छत से गिर जाने के बाद उनका पैर नाकाम हो गया है। तो इन लोगों के पास आए थे और आने के बाद रिक्शा का मांग कर रहे थे कि व्यवस्था कर दिया जाए। इन लोगों ने मुझसे कहा, मेरे पास था, हम लोग सब मिल करके एक साथ अभी हमको रिक्शा प्रदान किए हैं। सामाजिक काम यही तो हम लोगों का काम है, जो हमारा सामाजिक दायित्व बनता है उसे अभी प्रदान किए हम लोग। रानीगंज में बड़ा बाजार में स्थित एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पे एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है जो 3 वर्षों से वहाँ मंत्री भार बैठ के अपना भीख मांग कर खर्चे चलाता है। एक्चुअल में उसका 3 साल पहले 3 तल्ला से गिरने से पाँव टूट गया था, राजमिस्त्री था। तो बहुत दिन से हमको बोल रहा था कि भैया कोई भी यदि आपके पास बाईसाइकिल हो तो मेरा जीवन यापन सही से हो सकेगा। तो ऐसे में मारवाड़ी युवा मंच संस्था का प्रेसिडेंट हूँ, श्याम जलान। परंतु मुझे जब रुपेश यादव जी से शशिकांत जी ने मिलाया तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसे ऐसे एक प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक बाईसाइकिल है और मैं चाहता हूँ कि वो दे दूँ किसी को। तुरंत व्यवस्था कर दी उन्होंने। तो तुरंत मैंने लड़का कहावत है ना घर में और झंडोड़ा शहर में, तो तुरंत उन्होंने आज के आज ही कहा, मैंने उसे लेकर आया और आज उन्होंने अपने हाथों से वो साइकिल उसे दी। उसके चेहरे में जो खुशी है वो बहुत देखने लायक थी। हम अपने शब्दों के माध्यम से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, वो तो आप उसको देखेंगे तभी बता सकते हैं। आपका नाम परिचय? मेरा नाम श्याम सुंदर जलान, मारवाड़ी युवा मंच अध्यक्ष, रानीगंज शाखा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के माध्यमिक परीक्षा की घोषित परिणाम में इस बार भी छात्राओं ने छात्रों की तुलना में बेहतर फल प्राप्त किया है। रानीगंज के गांधी मेमोरियल बालिका विद्यालय की छात्रा दिया कर्माकार रानीगंज अंचल में सर्वाधिक अंक प्राप्त की है। उसने 660 अंक प्राप्त किए, जबकि दूसरे स्थान पर श्रीजी का चक्रवर्ती ने 657 अंक प्राप्त किए। कुल 175 परीक्षार्थियों में 155 ने उत्तीर्णता पाई है। वहीं रानीगंज हाई स्कूल के 178 परीक्षार्थियों में 144 ने सफलता हासिल की है। सर्वाधिक अंक प्रेमदीप पाल ने 646 प्राप्त किए, जबकि इसी विद्यालय के अभिषेक राणा को 637 अंक मिले हैं। मारवाड़ी सनातन विद्यालय के कुल 134 परीक्षार्थियों में 112 ने सफलता हासिल की है। सर्वाधिक अंक 575 गणेश लाल ने पाए हैं। श्री दुर्गा विद्यालय में सर्वाधिक अंक 569 नंबर अभिषेक कुमार राय को मिला। इस विद्यालय में 160 परीक्षार्थियों में 129 ने सफलता हासिल की है। जेके नगर हाई स्कूल में कुल 438 परीक्षार्थियों में 391 उत्तीर्ण हुए हैं। छात्राओं में सर्वाधिक अंक रूपशा बैनर्जी को 546 अंक मिले हैं। वहीं छात्रों में 687 सोनू भगत ने पाए हैं। रोटी बाटे हिंदी हाई स्कूल के कुल 114 परीक्षार्थियों में 95 ने सफलता हासिल की है। 481 सर्वाधिक अंक मुस्कान पांडे को प्राप्त हुए हैं। श्री गुरु नानक विद्यालय के 39 परीक्षार्थियों में 48 ने सफलता हासिल की है।
सबसे अधिक नंबर 535 सुमित कुमार पासवान को मिले हैं। दूसरी ओर जामुड़िया के विद्यालयों में जामुड़िया बालिका विद्यालय में प्रीति शर्मा 522 अंक, आकांक्षा सिंह 497, वर्षा साहा को 496, केंद्र हाई स्कूल के ध्रुव बौरी को 564 अंक पाकर विद्यालय में प्रथम स्थान पाए हैं, जबकि इस विद्यालय की शाश्वती पाल 546 अंक पाकर दूसरे व संयुक्ता मुखर्जी 509 अंक पाकर तीसरे स्थान पर रही। श्रीपुर हाट हाई स्कूल में प्रथम स्थान आदित्य सिंह को 537 अंक मिले, अंकित रजक को 518 अंक तथा तीसरे स्थान पर दानिश खान को 489 अंक प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जामुड़िया हिंदी हाई स्कूल के रजत केशरी ने 521 अंक पाकर प्रथम स्थान पाया है। वहीं शिवम साव ने 438 अंक पाकर द्वितीय स्थान पाया तथा शुभम केसरी 423 अंक पाकर तृतीय स्थान। স্যার মাধ্যমিক পরীক্ষার আজকে ফল প্রকাশ, মানে আপনার স্কুল গান্ধীভবন গার্লস হাই স্কুলে মানে রেজাল্ট কি এবং কত পার্সেন্টেজ পাস আউট হয়েছে, টোটাল কত মানে পরীক্ষার্থী ছিল? টোটাল পরীক্ষার্থী ছিল 175, এর মধ্যে পাস করেছে 85%-এর কিছু বেশি। ফার্স্ট ডিভিশন অর্থাৎ 60%-এর ওপরে পেয়েছে 32% স্টুডেন্টস। দিয়া কর্মকার 660 পেয়েছে এবং যেটুকু এখনও পর্যন্ত জানা যাচ্ছে রানীগঞ্জ অঞ্চলের মধ্যে সেই ফার্স্ট হয়েছে আমাদের স্কুল থেকে। দিয়া কর্মকার যার প্রাপ্ত নম্বর 660 পার্সেন্টেজে হলে 94.28%। সৃজিকা চক্রবর্তী এরপরে 657 পেয়েছে, আমার স্কুলে সেকেন্ড, 93.85% তার হয়েছে। আর থার্ড হয়েছে সূচনা লায়েক 647, 92% মানে 92.42% সে নম্বর পেয়েছে। সব দিক দিয়ে বলতে গেলে বলা যায় যে প্যান্ডেমিক পরিস্থিতিতে এইসব ছাত্রীরা আমাদের বহুদিন স্কুলের বাইরে ছিল এবং অনলাইনে আমাদের দিদিমণিরা ক্লাস নিয়ে পেরেছিলেন, যতটুকু তাদের মধ্যে পৌঁছাতে পেরেছিলেন এবং ছাত্রীদের নিজস্ব অধ্যবসায় ইত্যাদির গুণে ছাত্রীরা যে আমাদের স্কুলে আজ যে রেজাল্ট করেছে তাতে মানে এই রেজাল্টের এক্সপেকটেশন ছিল আপনাদের? এক্সপেকটেশন ছিল, এক্সপেকটেশনের মধ্যেই তার থেকেও ভালো আমরা আশা করলাম, পেয়েছি, তাতে সবাই খুশি আমরা আজকে। নাম, আপনার নাম এবং পরিচয়? আমার নাম ছবি দে, প্রধান শিক্ষিকা। प्राप्त किए। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज गिरजापाड़ा निवासी अनन्या दास गुप्ता, जिन्होंने माध्यमिक परीक्षा में 691 अंकों के साथ पूरे पश्चिम बंगाल में तीसरा स्थान हासिल किया है, उनके आवास स्थान पर भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मिलकर उन्हें बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही अनन्या सहित उनके सब परिवार को मिठाइयां भी खिलाई। इस मौके पर भाजपा आसनसोल जिला के उपाध्यक्ष डॉक्टर विजन मुखर्जी, वार्ड नंबर 93 से भाजपा प्रत्याशी रहे दिनेश सोनी, डॉक्टर राजा भौमिक, प्रिंस अभिक, देवाशीष केवड़ा, कुरान शाह उपस्थित रहे। डॉक्टर विजन मुखर्जी एवं दिनेश सोनी ने अनन्या के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि अनन्या ने केवल अपने घर परिवार मोहल्ले रानीगंज बल्कि पूरे शिल्पांचल का गौरव बढ़ाया है। दूसरी ओर रानीगंज ब्लॉक टीएमसी अध्यक्ष सह वार्ड पार्षद रुपेश यादव ने अनन्या दास गुप्ता को बधाइयां दी। এই বিষয়ে আমাদের জন্য তো গর্বের বিষয়। অ্যাজ এ রানীগঞ্জ টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে আমি খুব গর্বিত যে আমার এলাকা থেকে আমাদের মেয়ে টপ করেছে, জেলাতে টপ করেছে, সারা বাংলায় তৃতীয় স্থান পেয়েছে। এই সাফল্যের পিছনে যে যতটা কি নাম মেহনত আছে, তার সাথে সাথে অনন্যার মা বাবা সমস্ত পরিবার একসাথে এনার প্রাইভেট টিউটর হবে, স্কুল টিচার হবে, সবাই মিলে যে মিলিতভাবে যে চেষ্টা করেছেন আজ আমরা পেয়েছি। রানীগঞ্জের জন্য গর্বের বিষয়, এই জেলার জন্য গর্বের বিষয়। আমি অ্যাজ এ জনপ্রতিনিধি হিসাবে এখানে উপস্থিত হয়ে নিজেকে গর্বান্বিত মহসুস করছি। তার সাথে সাথে আমি এটাও বলি, ভবিষ্যতে যে কোনো জায়গায় আমাদের সহযোগিতা লাগবে, আমরা সবসময় এই মেয়েটার পাশে আমরা থাকব। वहीं रानीगंज के बीडीओ अभिक बैनर्जी के निर्देश पर ब्लॉक जन शिक्षा प्रसार अधिकारी अजय खान, रानीगंज पंचायत समिति के कोषाध्यक्ष विश्वजीत मंडल,
कन्याश्री डाटा मैनेजर अविनाश राय ने अनन्या दास गुप्ता को भी शुभकामनाएं देते हुए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। वहीं इस मौके पर रानीगंज 91 नंबर वार्ड पार्षद राजू सिंह भी उन्हें बधाइयां देने पहुंचे। की तरफ से अनन्या दास गुप्ता को ढेर सारे बधाई और साथ में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनका उज्जवल भविष्य के लिए कि वो जिस तरह से वो पढ़ाई के क्षेत्र में लिखे हैं उस तरह आगे बढ़कर हमारे इलाके, हमारे रानीगंज, हमारे राज्य का नाम उज्जवल करे और वो अपने मुकाम तक पहुँचे। यही भविष्य, उनका भविष्य, अच्छे भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। कैसा गर्व महसूस हो रहा है आपके वार्ड से? देखिए, गर्व की बात है, पहला नंबर है कि लड़की जात अगर आगे बढ़ता है तो इससे बड़ा गर्व की बात नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में लड़की का जो पहले का रानीगंज बोरो 2 के इंजीनियर इंद्रजीत कोनार अनन्या के घर पहुंचकर बधाइयां देते हुए हर तरह से मदद करने की बात कही। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।